wala ala ka sifatul jalaliya ala ka bunya ibi korosola wala ala ka bunya to ako dul ako ayrema ako falillahi alhamdu rabbis samawati sangulu tigi ya way bunya to de kana fo ke sangulu tigi ital e masaka fo du kolo tigi kuma te sangulu ngache rabbi falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin mondu be o de abeti gala de ila akhiri ni nanyo kona mon kutumu fuko ala ka bunya ina fo jabbar qahhar qadir mutakabbir to bilo ne de betan i korosola de o de farawna halaki awkara ko kan yaare bojon ko faqirullahi mabo manyira yini faqirullahi kan ngachi hal karande to ko faamu ghayra matma kayrema hal karande to ko mo mbo to faayra ma biaka do de wane kan yenyere kisi ga ha hilla ni ala ko la haral mafa nyen to da faqirullahi alayhi rabakalama faqirullahi fantan wala e ka fantan yore fode wala mo ka fantan ay ala ba fuka tansa ala tan dulu mo la ni ala sona akona sikola hal nan tra wula de fana kono koy ala bi jona yido wula kono item mo yoro mina akona sikola bismillah si ala ka sifatul jalawta yawa ani ala ka sifatul kamal da fa le nyan nakasitala kano fo yera made ete flali kewa e ka flali da fa le ndo nakasilendo hadi toni tay eka ete meli kelawa eka meli nakasilendo do mimbe fola dugu ko fe tamela jamana mimbe fola itamela ika ala ya fen di ma kilenta ka da fa ne ba ben nakasilendo ika loni nakasilendo ika sebeni nakasilendo ika fen ni ala yi bunyana kilenta la ka da fa lendo ay kele fa ka da fa leme ici nakasilendo limite de bala et puis bena fa ne bulo ko la chiti bulo fana e bena daba ya kan ga ko ni be bulo ngina nana de ala ko qur'ana ko ni boy bakono do mina la ta'lamuna shay'an itfuilon adanti ibare itibare long ni ko e jonya atayere long ni ko 1 + 1 = 2 atalon nabe abemi la bolon wa awolon oye ala yere min yoro min toy ko ni nyatu atalon ni nyatu fona kan ni mo loni dama be min nyina seka balo ala bi jonoy ni seka bololo ni mina ita londe me ala rebigi de ki koke ay exemple dans ni foka chayo kasindi kongo ba mana don ko kasi denti kasi yero lo ate kasi lo abada ka foni kasi rabba be fami do dimo talo ma be ka be kasi ka kasinde kasi ata korolo miskin ala di ni fenke ta wasay bagasumi bo ba fona ala ya bla kuna din kon de bala ibena femin dama fona ita borolon ne ba do disi fla kono ya amason ka bla kola na ke dembe sege na ya bla dembe ti sama kata ko ta soreno yoro mi ani dembe yasi yona da ya fla bla et puis amason ka ke kelenye pourquoi ni kelenye nyana na manyi de ko nga joni do mi bam so fa de kolo konna bejeli donc jelet man ka ke singono denkami o manyi ako demay hakli sigi a jeman dima dina seka nyon de la mobe bi boron fen de la muso sinkada anya vitamine ba benye iti seka fen nyaire mbe jono e meni commence ki yereta mbi ka commence ka côté bolo wala to wati de bakra ko da borasina o bokoro long ne ka kan gonjone wati mino commence ka noya ayera commence ka nyaile sang donc ya Allah ala be kenaka idan sifatul kamal an ko tuy kana bli kuna mbe benye kana bla ko nga fembe dafa do nakashitena bli kuna ko nakashilendo bli ka fembe nakashilendo ay fikle fa idna kono hada wadi hanama de maka dafilendo ay kene fati ari dunia re ben nakashilendo pe abanto do atan danto e be du ko min kan ye don la be boy pew ni du ko banya ya wala be ta fof maka ibal le ko tewa don la be boy pew ayebe lolo mununa wa إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت دومنا أبو يبي لنا أبي تي بو كغوسي يونا بلاد اللي بتاعتا تكا فين بيا بامبيو أيبي لولو منونا كارو يمبالا تلي بالا ديم دو ولا بالا أبي بوي
ala tafika fuide ye kibi suma alima ale kilim pidi be toyi ako albaqi kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ala be kuma de kullu man alaiha fan fen be abbe do ko kam babbe bam ako kullu ka bere de ka fo kilim be o tibaw tal abbe wa yabqa fan mameto akilimpi wajhu rabbika ala jati do ko ala nyada ala ka ya fambe ma note ni yake nyada gansan ambe nyada min long ama foko bulo fana bala wa watma bulo mbi halaki wa o jabi ke ko wa yabqa wajhu rabbika ala nyada kene be be toy ate halaki ni yake nyada doronyo ala ko abe qur'an ko ka fo bulo bi ala law ere ko bulo fana be ala law ananka bulo ken tekelenye otma bulo fana be halaki de na fana ko fo abbe fembe be halaki fo nyada doro ko to fana ala ere yoroto be halaki afra ko bulo bala e ko nyada doro be kisi bulo do jabi ke aya jabi ke ngache donc nyada ni yoro nambe nyada ka jati de fembe be halaki fo ala jati o yanga fam ya chugoy manti to la ko sude parce que aba ko ba arab kan ko nyada de nyada men ni yasuma ala may ti ko rasula ramade nyada te dawma ni ko nyada ko nyada min lonne be ala fana nyada lonne do bana fi ko nyada waju ko ko nyada amma ba mi haramade nyada bodema e ba ka ni ko haram ala nyada ko e ka nyada nyoni ba ala la non atiti ngan ko rasi ni wa ma qadarullah haqqa qadri ala mabunya voilà donc sifatul kamal ayo famu akabunya to anaka dafa nya to na cité do ala abada abli ko nek ka fembe na silende do nim de fenye mun kaka ka boyla bega nyala haliya abbe boy akele kana ila tuguni dore be ko man te ka changer aywa ala rafa kam ala fana ka ala yamman kutu abbe toy fo akanyuma ya mankutu faka nyuma ya mankutu ako alai wahabudi soni masaba yayi utaka ala ya mankutu wo ya ka nyuma ya mankutu de ame ala ya nyuma ya mankutu abedo ala ya kono yorodla bon yefana ka kenyuma kela bay mo ko be wahabi wirdu wati be mo so mo be ya razaq wirdu toujours mo kharijge mo be ya wadudu wirdu ikam mo kanu ala kama ka hina mo wala ibe ala to mi wirdu ba korofle ere bo ke gole ke dro do be yabi dabele sisa ya karim mo bunya masa mo be bunya ala kama hadi demsen ni ay tege dama kana jo mo shima parce que be karim de kan ibe ala to fen ta ni asmaul jamali do ni ala ka chenya to de do ni ala ka nyuma ya to de do iba ke wale ki yer la dron in ala bebe mais ibe to ta nyuma ya to ta iba fene ka nyuma ke te nyuma ke nga joni e takli soro e ko ne ka nyuma de ki o tewa e fene ka nyuma ke nga jonye ala ko qur'an ala ka ko hadisa kono ako irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai irhamu ay hina man fil ardi min mudukul kan ay hinula otma yarhamkum abi hinula man fis samai masam be sanfe do ba ko masam be sangolo ko neta foti ni ko be sangolo ko ko abi arshi jukoro de ala ta arshi jukoro de ni ko sangolo dron sangolo be arshi jukoro de i korosi kuma la i korosi ni ko ala be arshi jukoro ka aqida be betia pew ala be arshi ni sanche de ala kaliman ya dama donc nous mais asma'u kamaliya wal ma jalaliya est-ce que bisa ga bi fosa bisa ga tawsara fe jumande ina fo ni be wahabudi ikam goso mais ni tara asma'u kamaliya fe et tout ni yo la digi be ke kafiri de ibo yere de contre ka mankuti ka bani kuma nyina kuju yaye ala ka mankutu no fora o contre de jonya mankutu ibo contre de ke ka mankutu voilà na fora ko se masa o te qadiru yewa ibe ke ene ne de deselembe danfembe ibo contre ke ala ni ala ka jamandi bi kuma ngudi bi kuma kaka woni ala lon kuma kuraw de ko nyala sigi wo sigi ilham ala ka ilham ya ala ka sonda kana ma tora ala kama sigi wo sigi kuraw do be na ner madri kafo wada to ni salen ko fa kan be ka ke livre wori da ka dawla ako mo ina halna ba tigisra fen kaset fen be o ka betradi sharawi takra de egypte jamana kan karamo ba jama kera tinda salen ko fe karando ngula ka fen tradi parce que fen kuraw de be na tuma be karamo ba numa esu yoro la o sigile ama mi atunte milon ma abe kene ka tuma mina ibe mo karla ala be hinila ibe ala be ikan ka mi fo mo ala re ba do ko ngolo kono o ya ala ka sonni de otani yokuma bawde efle ka mi fo ni kuma kuray a fora kan kan ala de gola tewa mais kan ka mun blanco na mala c'est très bien o kuray o manko ala ya manko tu bañ contre yere bo de blila voilà ni ala ko qudus masa senuman de fotala iba fo nen ngolen do ala e de senuman de nen la ga senen do ngolen do voilà
درون يبدو على كان بس كي أفهم ابن عطاء الله السكندري يودفو أكو كن بأوصاف العبودية متحققة وبأوصاف الربوبية متعلقة أني نفوي كتمي كن ك بأوصاف العبودية جنيا من كتون دسلندو سيتني فقير الله على ولوك كدي على نيوكي جوكوي كلبه بامبو فيما فرعون حلقي نيابر على يافه تيسكي كجنيا غلو كان كجوني يكملوا بريكا في فانتاندي على كراياش يكون لا بالسلي دوت لا في يا بيبك بوغي الله كان فقير لا يا هو الله يا هو يا الله فانتني دون المساير الله ما يرى ما يرى ما لي أنت فقير لي فقير لا هو له نور قدوس نيه على سنوروي من ديرا بانجوغو دغورما جزاك الله هو له نور قدوس نيه على سنوروي mi bora suraga musola Allahu dombaga sheikhana yakuba dugure fakirulai moda fale ya masamita nakulola ni ala toboye demebi bo masami nyoro anyinseme famalala nana sera yakuba ma kumbasibide yakuba dugure akantega do masaimbolo angake ala saboye ni saboni jugu sabo nikera Allahu saboye itlala fakirula wele doni ma wele la uye faraja uye farafi uye afrika marogu jamanaka kugana nyobandanke ukakuma alakirala ukapeitudla kuranetila ukakuma mamadula habibulai mamadula ukakuma mamadula saifulai mamadula ukakuma mamadula arasulu mamadula ukakuma mamadula nabiulai mamadula mogo minu tumu keneka mogo keme wolo vila bonyo wodo fakirulai adanike haye farafina kugorota naga doniye halaka sehu yakuba membolo merela bijai huwa Allah ya huwa Allah ya huwa ya Allah huwa kera nuru folaye midona yakuba dugurela huwa temeniko la ilaha illallah nama abi munu seuno abi boli yakuba dugureko ya huwa Allah ya huwa ya Allah جزاك الله خير لك الندم لك غبروك الله سبحانه bon vraiment ka question jabili anna bon anko ebe ala to jamal minunta no ye ala ka nyuma ya to ye anaka sonni to nunu ifana ka ala la digala
anko me mankutu munu nyaayira ka ala ya mankutu ye I ala kani ci kala dogola ni fika ni fla bo nyona bisa ale ko sa automat ala ya mankutu nunu nambe ala wele noyo on nanta amma nanta aywa an mankutu ka taw mawo an ba ke cugodi an ko fera min bola o de ale construire o de a construire ni ala to fe fe ni ata ni Asmaul Kamali don wala Asmaul Jalali don ibi korosi kana nyaba fe abada ni ala ko bilebile ne de ba fo ne ka doga be nka dogotere nka doga be fili jakorani mala o de kadaye nka dogo kadaye men nka doga be de o yere de kadaye I sonna ko fowa o fole man ko be maw hali men ka bonye be do yere bo foto ko ba so shigale be ko kan tete o nyade de ibo ble ku naire voilà ni nanyo ko nawde do ibi ala to bilebile mi ta contre ibi ti sigo ibi ba jigo de voilà o de a to be tara sisa ni asmo ni nyuma ya to don ibala de gola pour que ibala digi parce que abi fleu de la na yi fleu aba fonna oui parce que yisigi jonya guluka ibisigi jonya gulunde kade ande bubu yo dronde ke yo de fay ibn Ata'illah Zakarika aka secondary ay min fo malo nya ko rafawiye ako kun ke bi awsaf al ubudiyyati jonya mankutu dese mankutu jonya mankutu nole mankutu nasilun dese mankutu de makki ko ki yalla jore jonya mankutu ye bi sifat al ubudiyyati mutahaqqiqa ko ke haqiqai mai kana ke ko fi dato ka sarbe sunna afo nyala nya fo ala mbeti nyira bu mbeti ende ntegara nyara ko jugu kan nogolende do voilà wa bi awsaf ar rububiyya watma ala raka mankutu nyuma ya mankutu banu mutaalliqa ke dulola ala anka junubu ka ca ntegele menyer la nogolendo mani men nyemire ka yafa man ben dulola jigi tegeten soro e ka yafa dantala ndale be ka yafa la idulala ka yafa la sano abanna kele banna illo itala ini min kaka fo nani min kaka ko fo e tayin aslen do ne de dafale me e de junubu to e de yafa masay e ka junubu lo itla ka fo ne de yafa masay e o halisa ko cha wa man yaghfiru dhunuba illa Allah jombe junubu yafa ne alate e la ko fo ne be junubu yafa e ko lon drombani kele be ba e ka fo alama dron rabbi ighfir li innaka antal ghaffaru ina ko la yafa ma totuma hayri fraka ndi ayin ko ala ka yafa ma parce que e de yafa masa bayo yi baba e ya lo ko fo ne yafa masay hadisa de Bukhari ko ne ko fo sarna wona tafa ko mo fara ina ala ko be Bukhari ko no che junubu ka ko ala ya fama ala ko munay ala ko nka ya fi ma munna ako parce que ne balo ya fama sa te eko ala ko bon yalla ko fane ya fama sa bon nya farima atla tunga junubu ka tuguni ode Sahih Bukhari ko de mo seka wuli atla ka junubu ke ala ko may bitla ka seka ma tuguni ako ni ayeke parce que ala ne balo ede I kilim pede ya fama sa yalla ko fane ya fama sa nya farima e akona tunga to fede anta tota ni be Sahih Bukhari kono la kera kuma ko mami ta dai lo be ala e kalo do ka ala ide ya fama sayid ala te daso e ma Sulaiman fer la alama abala min ke Sulaiman ko Allah ta'ala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab royaume dimma ko me ya fama fulo ala mena minyi mbalo akagele ya fama fulo odi atoni be na be dikuruke aya dabna ya fada ni yasa ne ya abokora ne kono to to ya bo hadisa ko ne fla ka bokora ne kono sisa o sigile nyana wala ni be ala wure tumotuma dabna ya fala fle Sulaiman yankara la sisa rabbi ghfirli ntigi ya fama fulo parce que abena famina bala kabu abena jela kewa atena jela kewa wa habli kadima mulkan royaume masaya la yambaghi li ahadin amanka mashika nyon soro min badin tibnin kofe ngi son otebo mi nyon te di halim ko shima fo de may bo de ina ay mfo bolon wa ay tiri ko innaka antal wahhab parce que les grands donateurs et sonni masa bilibire ya ni yo fo alama dron ayo korsi I haju bedlan ayo fara ko dugruka ni ko nin kenya fo ala parce que fo tere ke ko akada ne ya korsi hadisa ko akada e ma Sulaiman yemi fo akagele mais kabna ko innaka antal wahhab e de sonni bilibire masayo ne kan fe nyina akagele fe normante afuka kagele parce que ande bube mun ka bonne ne ka fe nyina wolte mi soro ko mi ne ka de bi fam ko mi akoro mi ko antal wahhab ala ko donc ni ala ko fa ne de sonni masaye agele la tiko so ne be se ka diwa nya dima ne ya nya dima Sulaiman ya kan ni fa sara ala itlaka aya abin se ka tu fara ka fonga
ni ko tuma ni ala son i b'a fɔ e de sɔnni masaba ye ala ne kisi e de kisi masaba ye i ye fɛn fɛn ni ala fɛ a fɔ ala de y'o kɛlɛ masaba ye n'i y'o fara kan dɔrɔn i bɛ fɛn de sɔrɔ a la parce que n y'a kɔrɔsi kuranɛ kɔnɔ de kuranɛ kɔrɔsi a fɔla yatadabbaruna al-Qur'ana ani hadisaw donc sisan nɔ hakili la sisan ko fɛn minnu kan ka cɛ ka bɔ yan an b'a surunya joona a dɔ filɛ nin ye fɛn fɛn n'a bɛ dusukun nɔgɔ o ye junubuw ye junubu bɛ dusukun bana i bɛ mɔgɔ ye k'a sɔrɔ bana b'a la ani dɔgɔtɔrɔ ka bana tɛ kelen dɛ a dusukun banalen de don a datugunen de don a nɔgɔlen de don yɛrɛmariyantiya fana o fana man ɲi tuguni i b'o bɔ i la pewu aya jogo dɔ mɔgɔ bɛ ɲinɛ kɔ a man ɲi fewu ala lɔnna la a bɛ kɛ barasi belebele ni ala cɛ n b'a kɛ walasa mɔgɔw k'a lɔn n'a bɛ seli mɔgɔ ɲɛna a b'a kɛ ka jɛ ni mɔgɔ si tɛ yen a b'a tere kurukuru i b'a kɛlɛ mɔgɔw de kama i tɛ kɛlɛ ne a dun fɔra de wa ma umiru illa liyabudu allaha mukhlisina lahu din wa ma umiru ma yamari muhammadu ma yamari dɔ wɛrɛ la dɛ illa liyabudu allah ka ni ala bato o de fɔr'u ye u da ko ɲɛna y'o de ye a bɛ kɛ cogo jumɛn fana mukhlisina lahu din u k'a jɛya ne tɔgɔ kana k'a la a kana kɛ tɔgɔ ɲini kama n k'a sɔrɔ n kelen pe de a bɛ kɛ n kelen pe de kama o f'u ye muhammadu n bɛ wajuliba kɛ a ka fɔ nin karin bɛɛ bɛ yen n'o nana i kunna dɔrɔn i tora a la donc i kan ka nin de bɛ filɛ an k'o bɛɛ kɔlɔsi amradul qulub donc yɛrɛma yirantiya hijabuba don ka go ala ye pourquoi a bɛ ikhlasu bɔ yen ikhlasu ni ala y'a fɔ ka gɛlɛya a b'o de bɔ yen fɛn b'o bɔ yen kojuguba de waati sera an b'a tɔ ban bi de a tɔ suban filɛ nin ye ka salabagatɔya fana b'a la jogojugu minnu b'a la hali fɛn lɔnbaliya ka girin ka don ala lɔnna sufiya la i m'a ɲini k'a lɔn fɔlɔ o bɛɛ b'a la bon kuma tɛ alahu taala bɛ lɔnni masila minnu ye a tɔgɔ ninnu a n'a ka kumakan an filɛ ka fɔ nin bɛɛ lajɛlen o tɛ wa ala bon sisan ni fɛn minnu kan ka bɔ yen a jugumanbaw an ma dɔ fɔ la wa minnu bɛ se k'i don jahannama min bɛ se ka to ala b'i gɛn firawuna gɛnɛ ka da ko ɲuman kan safurula ye o tɛ wa a tɔgɔ sɛtanɛ a gɛnɛ ka da ko ɲuman kan ta ka bɔ kuncɛbaya ala ana khairun minhu i b'a fɔ ne ka sujudi kɛ adama ne ka fisa ye i bɛ to fɔ ala yɛrɛ de c'est-à-dire fɔrɔla bɛ dɛ sujudu k'a ye ale bolo sujudu ka di ye n b'a kɛ de mais anw ka fisa nin ye an tun bɛ tɛmɛna bɔgɔlama tun bɛ yan nɔ ala ne ka sujudu kɛ nin ye n tɛ a y'a fɔ ten ko n tɛ o ni ala ka halaki fana ale min ka b'o la a tila ka nin kan maa mana a ka mun de y'i bali mun y'i bali ma sujudu kɛ a ko ne ka fisa ye de o yɛrɛ kɛ perewu o de y'a kunnagoya donc kana maa si jalaki dina kɔnɔ ma karisa ye n ka denkoli la ma ye n ka furusiri la i b'a sɔrɔ a bɛ n kɔntoro la a dabila pewu a tigi ɲininka e ma fisa ala ye i ma fisa ala ye faraw nana ka iblisa na ka kafiriya a ye kafiriya ko ba de kɛ mais ala tilala k'a ɲininka ma mana'aka an tasjuda mun de y'i bali ka sujudu k'a ye donc i fana ye mɔgɔ i miiriju kana i kunkolo mɔgɔ si la n ka denkuli kɛra siɲɛju la a tɛ nali i b'a sɔrɔ a b'an kɔntoro la sa yii miirijugu nana et puis an ka furusiri yɛrɛ kɛra bɛɛ nana fɔ ale i b'a sɔrɔ i m'a ye donc i b'a ɲininka de ka telefɔni ci an ka ca an b'i ye mun de kɛra i b'a sɔrɔ a taamalen don wala banalen don f'i k'a lɔn de ko mun y'a bali ala ye ɲininkali kɛ e tɛ ɲininkali kɛ e ye jɔn ye fɛn fɛn bɛ kɛ baraji ye ni ala cɛ a bɛɛ kan ka bɔ yen n'an bɔra ninnu na jurububa ninnu na an bɛ taa hawatiriw la mais i b'a fɔ la ilaha illallah i ka foro nani kunna non o bɔ yen fɛn minnu kan ka bɔ an b'o de la i bɛ kan ka fɔ la ilaha illallah wala ka kuranɛ karan i tun bɛ butigi kɔnɔ bi na i bɛ kan ka mɛtiri sɔn o nani kunna o bɔ yen o tɛ ala ye i ye ala la fɛn wɛrɛ nana i b'olu bɔ yen i b'u bɔ yen i b'i yɛrɛ dege a la ka to k'a bɔ yen m'a fɔ a tɛ na a bɛ na i seko t'a la mais i b'a bɔ yen i b'a fɔ ne t'e batula sa ni miniti duuru in ye ala kelen pe ta de a ye bɔ yen a ye bɔ yen aw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ten de donc fɛn minnu kan ka bɔ yen hakili la a bɛlibaw fara o ye tan sigili wɛrɛ min ka kan ka kɛ farikolo la o ka nɔgɔ o tɛ an tɛ mɛn o kunna parce que ninnu contour de kan ka kɛ yen an tɛna mɛn o kunna fɛn minnu filɛ ka fɔ nin ye olu contour i b'o de kɛ